नहीं चिड़ा ना रतन नहीं भाई रतन नहीं चिड़ा ना डॉक्टर कृष्ण पटेल रचयिता मित्र भानुभवत्या पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करती एटा बिल्कुल स्त्री जनकर सम्मान नुहे एटा संबलपुरी भाषा साहित्य संस्कृति कला प्रति जो आदर अच्छी यार जो गभीरता अच्छी या एटा सब गणेश पूजा कथा ख्याल नहीं प्रेसिडेंट संग गला पानी परिवार सागरे आत्मीय स्वजन सागरे एकाठी है कि याको पालन परिवार अन्य लोक परंपरा अंचल अछि अंचल लोक परंपरा आज समय आसे जे आउरी बुद्धिमंत करिबा पे आउरी समृद्ध करिबा मोबाइल घर मैसेज जाई नहीं लोक पागल हले टिके भीतर पड़न अरे आस शीघ्र सब चिड़ा हले ସେଇଠି ଯାଉନ ଫଟୋଟା ଉଠେଇବୁ ଏଠି କ'ଣ ଫଟୋଟା ଉଠେଇବୁ ଗାମୁଛା ନେଲ ନା ଏଇ ଡାଇରୀ ଗୁଡ଼ା ଆଣ देखो आज ये उद्घाटन कराई जिले में निर्वाचन मंडल जिते सोसाइटी से आज यार धान किणा हम आम जिले में गोटे कथा समस्त सोसाइटी सेक्रेटरी कहुई प्रेसिडेंट मान कहुई चाषी जमी हैरान न हे एवं तांकर धानर उचित मूल्य पाइबे एवं कटनी छटनी जमी नहब ताको ध्यान देवाई एवं चाषी जो या भितर जो वर्षा है सबू है जमी से विशेष किसी क्षति नहब तांकर एवं धानर उचित मूल्य देले चाषी तार धान मूल्य पाइपर आम लाभवान हो पार तो सहीटा आम तीक्ष्ण दृष्टि नजर रखीचु जमी प्रति सोसाइटी कौन खबर जब आसो आम तुरंत आम जिला प्रशासन को जन देखो जो मीटिंग जो होता प्रत्येक सोसाइटी जपरी धानर गोडाउन घर हाँपाई कहुई या पूर्वर किसी गोडाउन घर टेंडर एवं बाहरी जहाँ हम पूर्व सरकार होता नूतन सरकार नुआ कर जो टेंडर करेंगे और सबू सोसाइटी को प्लाटफर्म सहित गोडाउन व्यवस्था कराई निष्पत्ति निया आमर जो डीएलसी मीटिंग होता देखो सुरक्षा धान किणापी समस्त प्रकार प्रयास करने बारंबार मीटिंग होती जोड़ी भूल हम तुरंत ताको पदक्षेप नबू एवं कलेक्टर जन आज सरकारी भाव धान क्रय कर चाषी मान आज तार भंडारीपुखुरी ब्लॉक रे आज तार शुभारंभ होती सर्वसम्मतिक्रमे निष्पत्ति होती चाषी जमती असुविधा न पड़े और उचित प्राप्य पाइबे। मु तो राज्य सरकार को धन्यवाद देवी जो 800 टंकार इनपुट मूल्य वृद्धि करचंती चाषी एथर 3100 टंकार धान बिक्री करेंगे चाषी माने जमती बिक्री जनित कौन असुविधार सम्मुखीन हेबे से आम दृष्टि रखीचु और अधिकारी माने दृष्टि रखिंट एथर निश्चित भाव में सुरखुरी चाषी माने धान किणी बिक्री करें
ଏବଂ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜଳମଣ୍ଡୁଆ ସଭାପତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ। ସେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଜି ଯେଉଁ ଧାନମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କଥା ହେଇଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେମିତି ରିହାତି ଦିଆଯିବ, ଯାହା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସେ ସରକାର କଥାଟାକୁ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯଦି ଉପକୃତ ନ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ରଖିବୁ, ନଜର ରଖିବୁ। ଯଦି ନ କରାଯାଏ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଚାଷୀଙ୍କର କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବେପାର କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ଧାନ ଗଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିବେ, ଆମେ ସଜାଗ ରହିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆସିକି ଜଗୁଛୁ। ଆମର ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ 16 ଗୋଟି ପ୍ୟାଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆମେ କ'ଣ ଧାନ କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 5 ତାରିଖର ଇନାଗୁରେସନ୍ ଥିଲା। ଆମ ଗଣରେ ଅନରେବୁଲ MLA ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ସହିତ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ପ୍ରତି। ଆଉ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 16 ଯାକ ସେଣ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ଥାଉ, ଚାଷୀଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଧାନ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବୁ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।